मुक़द्दस इबादत हज कल से बाकायदा आगाज़ कर चुका है। मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया से मक्का पहुंचे लाखों मुसलमानों ने हज के अरकान की शुरुआत कर दी है। इस्लाम के 5 फ़राइज़ में से हज अहम इबादत है। हर साल दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज सऊदी अरब मक्का में हज की अदायगी के लिए जाते हैं। हज इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने ज़िलहिज्जा की 8 तारीख को अदा किया जाता है, जिसके बाद 10 तारीख बकरीद यानी ईद उल अज़हा मनाई जाती है। आज हज महज एक इबादत नहीं बल्कि इश्क, कुर्बानी, सब्र, अजीज़ी, मुकम्मल बंदगी का अमली मज़हर है। और आज हम बात करेंगे सफ़र हज बंदे से मेहमान खुदा तक के मौजू पर। यह वह सादतमंद सफ़र है जहां एक आम इंसान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए अपने रब का मेहमान बन जाता है। उलेमा इकराम के साथ इस मौजू पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर वह कौन सा जज्बा है जो लाखों दिलों को एक मरकज़ पर जमा कर देता है। वह कौन सी कैफियत है जो आँखों को अश्क बराबर और रूह को मुअत्तर कर देती है। और क्यों हज इंसान की ज़िंदगी को बदल देने वाला एक अजीम रूहानी इंकलाब बन जाता है। ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी साहब जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीदी साहब भी जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। कादरी साहब, पहले आप ही के पास मैं आना चाहूँगी, हज को इस्लाम के 5 अरकान में इतनी अहमियत क्यों दी गई है और ये एक मुसलमान की ज़िंदगी में क्या मायने रखता है? माशाअल्लाह, सलाम टीवी के जरिया बहुत सी मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुँचती हैं। यकीनन ये कार्य खैर है और सदक़े जारिया है। मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी पूरी टीम को। आज आपने हज का मौजू का इंतखाब किया है, इसका टॉपिक। देखिए, हज इस्लामी जो बुनियादी चीज़ें हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई। उनमें से एक हज है। हज ये इंसानों का आलमी इज्तिमा है। हज का जो पहला रुकन है, जब बंदा अपने आप को हज के लिए तैयार करता है तो बोलता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसका मतलब ये कि अपनी सारी मसरूफियात, सारी एक्टिविटीज से अपने आप को अलहदा करके एक बार भी अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश करता हो, कहता है जी कादरी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है फिलहाल उनसे राब्ता ठीक तरीके से अभी नहीं हो पा रहा है। मकसूद साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे इसे लेकर कि अब हज के हम कितनी अहमियत समझें और हमारे दिलों में जो जज्बा होता है हज करने को लेकर, आखिर इसे किस तरीके से आप बयां करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल जलाल ने मालदार पर जिंदगी में एक मर्तबा हज को फर्ज करार दिया है। एक ऐसी इबादत है जिसमें माल भी है और जिसमें अमल भी है, और एक आशिकाना सफर है। गोया कि अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में हाजी पहुंचते हैं और दीवाना वार चक्कर लगाते हैं और अजीब सी कैफियत अपने दिल में पाते हैं और अल्लाह रब्बुल जलाल के ताल्लुक को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही ये यानी इहराम की हालत में जब हाजी मिना जाता है, अरफात जाता है, फिर मुज़दलिफा आके मिना वापस आना, ये सारे वो अरकान और आमाल हैं जिसमें ये एहसास होता है कि मैं अल्लाह तेरा बंदा हूँ, मेरी दौलत कोई काम नहीं आएगी, मेरा रुतबा कोई काम नहीं आएगा, मेरा मकाम और मर्तबा मुझे यहाँ कोई काम नहीं आएगा। यूं समझिए कि कब्र में जिस तरह नफ्सी नफ्सी का आलम होता है, वहां ना बाप काम आएगा ना माँ काम आएगी। इसी तरह हज में भी ये एहसास पैदा होता है कि या अल्लाह, इतना माल मेरे पास होने के बावजूद इस लिबास में आया हूँ कि एक चादर नीचे एक चादर ऊपर। और हमारी औरतें भी यहाँ इहराम बांध के आए हैं, इहराम की नीयत से आए हैं, अपना चेहरा छुपा के रखती थी और यहाँ हैट पहन के गोया के ये है कि अपने चेहरे को खुला रखकर हज अदा कर रही है। आए अल्लाह, तेरे हुक्म को पूरा करने के लिए हमारी ख्वातीन भी हज के अरकान अदा कर रहे हैं।
اور اسی طرح مرد احباب بھی حج کے ارکان ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مینا میں جب دیکھیں گے ٹھاٹے مارتا ہوا لاکھوں کا سمندر، جی انسان وہاں پہ سمندر کی طرح سفید لباس میں ملبوس، کوئی رونے میں لگا ہوا ہے، کوئی اللہ سے مانگنے میں لگا ہوا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے. ایک عجیب سی کیفیت. جی ہاں، یہی اللہ کو پسند ہے کہ اتحاد، اتفاق. یہاں کوئی گورے کے اور کوئی کالے کے درمیان میں فرق نہیں ہے، صرف مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم کی زندہ مثال وہاں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور اسی طرح طواف کرتے ہوئے عمرے کی حالت میں بھی وہاں دیکھنے کو ملتی ہے یہ ساری تصاویر. تو اس سے ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حاجی جب حج سے واپس آئے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچا لیا، گناہوں سے بچا کے حج کر کے واپس آ رہا ہے، اس بچے کی طرح ہو جائے گا جیسے کہ ایک بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں. تو اسی طرح یہ بھی ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے تحفہ اللہ کی جانب سے مل سکتا ہے؟ بتائیے. بالکل ظاہر طور پر قادری صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. قادری صاحب، سفر حج بندے سے مہمان خدا تک، اس جملے کی روحانی اہمیت کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟ انسان کی زندگی میں بہت سے اسفار ہوتے ہیں، بہت سے سفر ہوتے ہیں، لیکن جو حج کا سفر ہوتا ہے یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. یہ صرف جسموں کا سفر نہیں ہوتا ہے، یہ انسان کی روحوں کا سفر ہوتا ہے. یہ روح کا سفر اپنی منزل تک کے لیے ہوتا ہے. بڑا ہی عجیب لمحہ ہوتا ہے جب بندے کے دل میں بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا بلاوا آ گیا ہے. ستائے پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لک الحمد. بالکل مست و مگن ہو کر کے وہ ساری دنیا کو ایک کنارے کر دیتا ہے. پھر رب کے لیے، رب کی رضا کے لیے وہ اپنے قدم کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ حاجی کے حج کے جو سفر کے دو رکن ہوتے ہیں. ایک رکن ہوتا ہے جانے والا. جب حاجی حج پر جا رہا ہو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس کے قدم اللہ کے گھر کی طرف پڑ رہے ہیں جہاں وہ اپنی زندگی سے نکل رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ زندگی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس چیز کا ازالہ کرے، لوگوں سے ملاقاتیں کرے اور اپنے گناہوں کی یہ سفر حج کا سفر ہے. آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا گیا ہے کہ آپ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے گناہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، تو اب جب تک ان تک آپ کا سفر نہیں ہوگا، ان تک آپ نہیں جائیں گے، تو آپ کا یہ سفر صرف رسم بن کر کے رہ جائے گا. تو اس لیے کہا گیا کہ حاجی کے سفر کے دو حصے ہیں، جانے والے ایک آنے والے. کیونکہ بڑا مبارک سفر ہے. ایک عام بندہ اللہ کا مہمان بننے کے لیے جا رہا ہے. ایک عام بندہ اپنی زندگی میں وہ معراج حاصل کر رہا ہے جو قسمت والوں کو، مقدر والوں کو حاصل ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے اب وہ لوگوں تک پہنچے اور جن کے ساتھ اس کی کچھ پریشانیاں، پرابلمز یا جھگڑے رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کریں، معافیاں مانگے، تاکہ حج کا یہ سفر حقیقت میں بڑا متبرک، بڑی اہمیت کا حامل اور با مقصد ہو جائے، پھر اس کے ذمہ کچھ باقی نہ رہے. تو حاجی جانے سے پہلے سارے لوگوں سے ملاقات کر کے اپنے سفر کو بڑا مبارک بنائے. اور جب حاجی آئے تو اب اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اب وہ لوگوں تک نہ جائے، لوگ اس سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ اس کی آنکھوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے. حدیث پاک کے اندر میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی حج سے لوٹے اور جو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کے دعائیں مانگے عام انسان، اب ذرا اندازہ لگائیں تو اللہ ان آنکھوں کو، چونکہ ان آنکھوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، نسبت سے ممتاز ہو چکی ہے، جلوہ خدا ان آنکھوں بسا ہوا ہے، تو اللہ ان آنکھوں کی دیدار کے صدقے میں بھی دعائیں قبول فرماتا ہے. تو صاحب اس سفر کا تو کوئی بدل نہیں ہے، اس سفر کوئی جواب نہیں، بے مثال سفر ہے، بڑا خوبصورت سہانا، اور مومن کی زندگی میں اس سے بڑا سفر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں انسان کو، دیکھیے دولت بڑی چیز نہیں ہے، جذبہ بڑی چیز ہے. جب یہ جذبہ انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے تو دولت کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. کسی بھی کام کے لیے جب ہم سوچتے ہیں تو سوچنے کے بعد ہی اس کا پہلا اسٹیپ شروع ہوتا ہے، پھر اللہ انتظام فرما دیتا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں اللہ کے گھر کی زیارت مانگیں، گنبد خضرا کے در کی زیارت مانگیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے. ایک بات اور عرض کر دوں میں کہ لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، دکھاوا ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ وہاں جاتے ہیں تو شیطان کو کنکر مارتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے
اگر ہمارے دل کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تکبر کا ہے، انانیت کا ہے، حسد کا ہے، یا یہ ظلم باطل پیدا ہو گیا کہ بھائی میں تو حج پہ جا رہا ہوں، مجھ کو میرے پاس بڑی دولت ہے، تو سب سے پہلے نا اس شیطان کو مارنا ہے جو شیطان آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. لیکن شیطان کو مار کے ہم اپنے سفر کو شروع کریں گے ایک دم اللہ کا خالص بندہ ہو کر کے، اس کے رنگ میں رنگ کر کے. کیونکہ دیکھیے احرام پہننے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے تج دینا. شیروانی ٹنگی نہیں پہن سکتے ہیں، کوٹ پینٹ ٹنگے نہیں پہن سکتے ہیں، شاندار جبے ٹنگے نہیں پہن سکتے ہیں. کیا پہنیں گے؟ جو مصطفیٰ نے پہنا تھا، 2 کپڑے. ہم ان کو اس خواہش میں ہم کو رنگنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ حج کی تیاری میں ہم اس چیز کا بالخصوص خیال کریں کہ اپنے آپ کو ابھی سے جب سے فارم بھریں حج کے جانے کے لائق، اس سفر کے لائق بنانا شروع کریں. بالکل، بہت اہم بات کہی آپ نے یہاں پر کہ ہمیں اپنے اندر کے شیطان کو سب سے پہلے یہاں پر مارنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. مقصود صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم اس دوران لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کو سنتے ہیں، اور بندوں کے لیے اس میں کیا پیغام چھپا ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ ترانہ تو ماشاءاللہ احرام کے ساتھ مخصوص ہے. اب ہم یہاں ہیں تو یہاں ہم یہ ترانہ نہیں گائیں گے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ہم یہاں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھنے کی اجازت نہیں. آپ نے احرام باندھ لیا، لبیک پڑھیے، زور سے پڑھیے، اور یہ احساس لے کے آئیے اے اللہ تیرا بلاوا آ گیا اس لیے میں حاضر ہو گیا، اے اللہ حاضر ہو گیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں اور اس بات کا اقرار کر رہا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، لم یزل ولا یزال ہے، تو حی ہے، قیوم ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پر آپ ہی کو قدرت ہے. اے اللہ میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں لا شریک، جی ہاں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. ساری تعریفیں، ساری نعمتیں آپ کی طرف سے جو ملی ہیں، اے اللہ اس پر میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری بادشاہت بھی آپ ہی کے لیے ہے. آسمانوں کے مالک آپ ہیں، زمینوں کے مالک آپ ہیں، سورج کے مالک آپ ہیں، چاند کے مالک آپ ہیں، ان ساری چیزوں کے مالک آپ ہیں. یہ اقرار کرتا ہے اس ترانے میں بندے، یعنی بندے مومن اور حاجی احرام کی حالت میں ان الحمد والنعمت لک والملک. پھر اس کے بعد اقرار کرتا ہے اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس بات کو اقرار کر رہا ہوں لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا اقرار کرنے والا ہوں. اے اللہ میرے اس اقرار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو یہ ترانہ گا کے اللہ رب ذوالجلال کی خوب تعریف بیان کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں جس میں سانس بھی ہے، آنکھ بھی ہے، اعضاء کے صحیح سالم ہونے کی بات، یا اگر صحت میں کچھ خرابی ہے وہ بھی اللہ ہی کی نعمت ہے. تو ان ساری چیزوں کو اللہ کے سامنے گویا کہ شکر بجا لاتا ہے، اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کو بندے مومن اقرار کرتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ جب ترانہ حاجی پڑھتا ہے احرام کی حالت میں اور بہت جھوم جھوم کے پڑھتا ہے، تو اس ترانے کے پڑھنے کی برکت ہی الگ اور کیفیت ہی الگ، وہ ہم کو یقیناً الفاظ میں بیان کر نہیں پائیں گے. جب حاجی پڑھتا ہے تو وہ اسی کو مزہ لے کے پڑھتا ہے. الحمدللہ. بالکل ظاہر طور پر قادری صاحب، حج انسان کے اندر صبر، عزیزی اور قربانی کا جذبہ کس طرح سے پیدا کرتا ہے؟ ہاں بالکل، حج تو ایثار، اطاعت، صبر، قربانی کے مجموعے ہی کا نام ہے. آپ دیکھیے کہ بندہ جب حج کے لیے حرم شریف کے اندر پہنچ جاتا ہے اور حج کے ایام کے اندر وہ بالکل دیکھیے پھنس جاتا ہے جو حج کے فرائض ہیں ان کے ساتھ میں. تو اب وہاں پر تھوڑی سی زمین میں سونا ہے، آپ کو وقوف عرفہ کے درمیان دوران وہاں پر آپ کو رہنا ہے، آپ کو اپنے ساری ضروریات پر جس طرح اللہ رب العزت کی منشا ہے، مرضی مولا ہے، اسی کے مطابق آپ کو اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے. اپنی کوئی خواہش نہیں چلنی ہے، قدم قدم پر صبر کرنا ہے. اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں ماتا جن کے بارے میں سننے میں آتا ہے جھگڑا کر لیے ہیں،
पैर पर पैर पड़ गया तो लड़ाई कर ली। अरे वो जगह तो झगड़े की नहीं, झगड़ा मिटाने की जगह है। वही तो सब्र करना है, वही तो सब्र का मुजाहरा करना है, कुव्वत सब्र तो वहीं पर दिखाना है। तो बाकायदा जो ट्रेनिंग कैंप्स हमारे होते हैं, तरबियती कैंप लगाए जाते हैं, बिलखुसूस जहां मुझे हाजिरी का मौका मिलता है, मैं तो यही कहता हूं कि वहां पर सबसे बड़ा जो आपको मुजाहरा करना है वो सब्र ही का मुजाहरा करना है। अगर आपके अंदर सब्र की कुव्वत पैदा हो गई तो ईसार भी आप कर ले जाएंगे, कुर्बानी भी आप कर ले जाएंगे, इताअत का जज्बा भी आपके अंदर पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें सब्र से ही बिलोंग करती हैं। तो बंदे को बिलखुसूस उस मकाम पर अपने आप को साबिर और शाकिर दोनों कैफियत के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश करना है, क्योंकि हज सबसे ज्यादा बंदे से सब्र ही चाहता है, और ये सब्र ही बंदे को मौला के करीब पहुंचाता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। आप किसी भी कैफियत में हो, किसी भी जगह पे हो, अगर आपके पास सब्र जैसा हथियार है तो यकीनन अल्लाह आपके साथ है। बिल्कुल, सब्र बहुत अहम चीज़ है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया भी कि हमें सब्र रखना चाहिए। अगर हम सब्र रखेंगे तो तमाम तरह की मुश्किलात का सामना भी आसानी से करेंगे। मकसूद साहब, अरकान हज जैसे तवाफ, सई अरफात और रमी जमरात का रूहानी पैगाम क्या है? जी हाँ, इन सारे अरकान में हाजी इस बात का एहसास अपने अंदर पैदा करता है कि अल्लाह तूने मुझे इन सारी चीजों के करने का मुकल्लफ बनाया है और ये जिम्मेदारी आयद की है, तो इस वजह से मैं एहराम भी बांधा हूँ, नमाज भी अदा किया हूँ, नियत भी कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तवाफ़ कुदूम भी करता है, या ये है कि उम्रा भी अदा कर लेता है। और जब हज के अय्याम आते हैं तो 8 ज़िलहिज को मिना की तरफ रवाना होता है, और मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 तारीख की यानी ज़िलहिज की 9 तारीख को फजर की नमाज अदा करने से फारिग होने के बाद अब अरफात की तरफ निकलता है। और अरफात में अगर इमाम के पीछे नमाज अदा हो रही है तो ज़ोहर और असर इकट्ठा करके नमाज अदा कर लेते हैं, वरना अगर इमाम के पीछे मौका नहीं मिला तो ऐसी सूरत में ज़ोहर भी असर भी अपने अपने वक्त में अदा कर लेते हैं। फिर उसके बाद फारिग होके सूरज के गुरूब होने तक अरफात के मैदान में खूब जम के दुआ करते हैं और अल्लाह रब्बुल जलाल को खुश करने की, मनाने की हाजी कोशिश करता है। सूरज के गुरूब होने के बाद वहां से निकल कर मुज़दलिफा आता है और रात के हिस्से में जिस पहर में भी पहुंचता है मगरिब की नमाज वहां अदा करता है अरफात में अदा किए बगैर, और यहाँ फिर इशा की नमाज अदा करता है और पूरी रात इबादत में गुजारता है और कंकरियां भी वहां चुन लेता है। फिर वहां से फिर मिना वापस होता है और अपने कीमे में सामान रखकर शैतान जो सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियां मारता है, और कंकरियां मारने से फारिग होने के बाद सिर्फ 7 कंकरियां मार दिया तो वो काम पूरा हो गया। फिर वहां से कुर्बानी के अमल को अंजाम देता है। कुर्बानी से फारिग होने के बाद अपने बालों को साफ करता है और वसूल करके तवाफ ज़ियारत के लिए मक्का पहुंचता है और तवाफ ज़ियारत अदा करता है। तवाफ ज़ियारत करने के बाद सही कर लेता है। सही से फारिग होने के बाद फिर मीना वापस होता है और मीना में क़ियाम करता है। और 11 तारीख को ज़वाल के बाद फिर छोटे शैतान को पहले कंकरियां, बड़े शैतान को फिर दरमियानी शैतान को कंकरियां, और वो उसके बाद बड़े शैतान को कंकरियां। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह छोटे और बड़े दरमियानी शैतान को मारने के बाद दुआ, और बड़े शैतान को मारने के बाद यूं ही निकल गए। तो इसी तरह का अमल 12 तारीख को भी कि ज़वाल के बाद पहले छोटे शैतान को, फिर दरमियानी शैतान को, फिर उसके बाद बड़े शैतान को कंकरियां मार के हज पूरा कर लिया, फारिग हो गया, माशाअल्लाह हाजी बन गया। और इन तमाम अरकान को अदा करने के बाद अब उसके बाद अपने वतन को भी वापस लौट सकता है, या अगर जियारत का मौका हो, जियारत पहले नहीं किए हैं तो जियारत के लिए जाएंगे नबी के रोजे पर, वहां जियारत से माशाअल्लाह मुशर्रफ होंगे। तो ये पहले भी कर सकते हैं जियारत, बाद में भी कर सकते हैं, जैसा उनके लिए सफर में मौका हो उस तरह तरतीब बना के अपने उम्रे को भी और अपने हज को भी इस तरह अदा कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हज अदा हो जाएगा। बिल्कुल। इश्तियाक अहमद कादरी साहब, क्या हज सिर्फ एक इबादत है या ये इंसान की पूरी जिंदगी और सोच बदल देने वाला अमल है? किस तरह से इसे समझ सकते हैं? जी नहीं, इबादत तो है ही और अहम इबादत है। इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक अहम बुनियाद है। लेकिन हज का जो मकसद है, हज का मकसद यही है कि
आलमी सतह पर अल्लाह के बंदों की आपस में मुलाकातें हों, और उसके अलावा बंदा वहां पर बैठ के दीन और दुनिया के बारे में, है ना, वो फिक्र करे, सोचे उसके बारे में। और जिस तरह वो इंसान दो लिबास जो पहनता है, वो लिबास उसको आखिरत की याद दिलाए। यानी दीन और दुनिया दोनों का संगम, आखिरत और दुनिया दोनों का संगम हज है। जब आप पूरी दुनिया के लोगों से मुलाकातें करते हैं तो एक दूसरे के बारे में जानने का, एक दूसरों के मिजाज के बारे में, दूसरों के तहजीब के बारे में, दूसरों के हालात के बारे में जानने का मौका मिलता है। यकीनन कहीं ना कहीं ये पैगाम इसके अंदर ये भी है कि आप एक दूसरे के हालात से वाकिफ होकर के या तो मदद करें या तो मदद करवाएं, या तो मदद दें या तो मदद लें। और उसके अलावा फिर आखिरत की एक फिक्र हमारे अंदर पैदा हो कि हम दो लिबास के अंदर हैं। जैसे हमको ये दो लिबास मिला है, इसी का नाम कफन है, इसी लिबास के अंदर हम अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं। तो हज यकीनी तौर पर एक ऐसी इबादत है जो दुनिया को भी हमारे संवार देता है और आखिरत की बुनियाद को बड़ी मजबूत कर देता है। शर्त सिर्फ इतनी है। मेरी बात हो रही थी कल अभी, बड़े अजीम स्कॉलर हज पर है इस वक्त, शहजादे फकीर सलाम अल्लामा मोहम्मद आसिफ अलवी अजहरी साहब, उन्होंने बरजस्ता यही कहा कि हज के जो जायरीन आते हैं वो ज़ाहिर हरम हैं, लेकिन उनको ज़ाहिर हरम नहीं, अल्लाह का मेहमान कहा जाता है। इतना मुकद्दस रुतबा और मकाम है उनका। तो उनकी तरबियत जो हज पे आने से पहले हो वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि लोग कुछ नहीं जानते हैं। और उस तरबियत का जरूरी हिस्सा ये हो कि उनके अंदर सब्र, कुव्वत बर्दाश्त आए, क्योंकि लोग उम्र दराज होते हैं, चिड़चिड़ापन का शिकार होते हैं, तो बड़ी जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे उलझ जाते हैं। तो हज असल में बड़ी अहम इबादत है जो जिस्मानियत के साथ साथ रूहानियत को भी संवारने का काम अंजाम देता है। इसलिए हज जैसे मुकद्दस फरीजे पर जाने से पहले मैं समझता हूँ कि हाजियों की तरबियत बड़े अछूते और अच्छे अंदाज में सिर्फ एक तरबियती कैंप से नहीं, बल्कि लगातार उनको उसके औराद वज़ाइफ और इबादत के तौर तरीके और दुआएं और जो वहाँ के कलमात हैं, तलबिया है, सारी चीज़ों को बताना चाहिए। और बिलखुसूस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं उलझने ना पाएं, बल्कि जो प्यार, मोहब्बत, अखलाक और भाईचारा और इंसानियत का एक दूसरे के साथ मिल बैठने की, मोहब्बत की खुशबू बांटने का पैगाम है, इसके लिए उनको जागरूक और बेदार किया जाए। बिल्कुल। मकसूद साहब, एक लास्ट आपसे पैगाम ये जानना चाहेंगे कि हज से लौटने के बाद हाजी की जिंदगी, किरदार और सोच में किस तरह की तब्दीली आ जाती है? हाजी सच्चाई के रास्ते पर चले, झूठ बिल्कुल ना अपनाए और अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत फर्माबरदारी में गुजारे, गैर गलत कामों से अपने आप को बचा के रखे, इसलिए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी करके आया है। अगर तब्दीली नहीं आई, फिर वही गुनाह, फिर वही गैर गलत काम, वही धोखा, वही दगाबाजी, तो फिर हज के करने का कोई फायदा नहीं होगा। जब इतनी बड़ी सआदत पाके हज से वापस लौट रहा है, एक तब्दीली आए और तब्दीली के बाद अपनी जिंदगी यहाँ सही तरीके से गुजारने वाला बन जाए, नमाजी बन जाए, मुत्तकी बने, परहेजगार बने और इताअत गुजार बने, शरीयत का पाबंद बन जाए और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सच्ची मोहब्बत अपने दिल में बिठा के जिंदगी गुजारने वाला हो जाए। इससे बढ़कर हाजी के लिए कोई और बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।